اللي ينقال له الختان. خسرت قرايتي يا واجعة وخسر مستقبلي، راد علي مولانا عني تخيمت وعدت ماني بصحة، وقعدت عند أهلي وتميت صابرة المولانا ينطاني مولانا جبرت التيشيرت جبرت الشير القصة أنا ما كنت نبقى يرد، لا كنت قاعد نبقى ندخل المجال. عرفت خطورتها على هذا المجتمع وعتماتي أنا قاعدة نسكت، عندي يكون عني نظهر ونقعد قدام الناس كاملة ونقول خطورة هذا الختان. لين رأيت هذه التيشيرت جاتني والدتي وقالت لي عنا لابد أن نقبضوها نعدوا لها عملية الختان. بولت أنا وافقت فيها ولاني شاكة أنها مولي على أنها لا يتخسر شيء على تيشيرتي، شاكة عنهم لا عادات وتعدلها الناس كاملة. وبولت وافقت عليها وقبلت يوم شات وقاست المنادمة ذي وجابتها يا واجع، وانا قاعدة والراعي في تيشيرتي ذا الخالق له قاعدة وجابتها وتعدل هذه العملية، وقاعدة انا الراعي فيها والراعي فضل تعدلها كامل راد عليها مولانا قبلها نزي. قلت انا والدتي ومشينا نجرو بها قايسين بها الطب ولا لحقت قاع الطب وما باقي فيا، وحازمني بخلاقي يكون تيشيرتي هذه اللي ماتت قدام عيني قاعدة نخرصها والراعي فضل يعدلها كامل. إلى حد الآن ذرك حالا ما نسمع صوت الشير ولا نسمع الشير يبكي، ما حجرت لي التيشيرت ذاك اللي خلق لها. Pratique ancestrale, les mutilations génitales féminines constituent une grave et flagrante violation des droits humains parce que portant atteinte à l'intégrité physique, à la santé, voire à la vie des jeunes filles, mais aussi des femmes à travers la Mauritanie et pour ne pas dire le monde. Voilà, les mutilations génitales féminines ont des conséquences sur la santé de la fille. Il y a des complications immédiates telles que l'hémorragie, parce qu'elle a un corps qui est encore très fragile, donc elle a un système de coagulation qui est immature. Il y a des conséquences tardives telles que les rétrécissements au niveau des organes génitaux. Ces malformations peuvent entraîner des problèmes de dysparénie, des kéloïdes au niveau du site de l'excision, donc ce qui peut entraver même le rapport sexuel. Donc elle peut ne pas faire une grossesse. Au cas où cela ne se produit pas, elle peut faire des rapports sexuels, mais après, au moment de l'accouchement, ça peut poser des problèmes. Parmi ces problèmes, peut avoir l'anémie durant toute sa vie. Parmi aussi ses conséquences, les dystocies au niveau de l'accouchement. Et quand l'enfant reste bloqué au niveau des voies génitales, pendant un certain moment, ça peut engendrer la fistule obstétricale. Consciente de ces dangers et de la nécessité de l'éradiquer, le FINIAP et l'UNICEF ont mis en place un programme conjoint pour mettre fin à ce fléau en collaboration avec le gouvernement mauritanien à travers le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille Mazef. La Mauritanie compte parmi les 17 pays à haute prévalence mutilation génitale féminine que couvre le programme conjoint de UNFPA et UNICEF pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines. Et en 2015, les résultats du mix conduit en Mauritanie montrent un taux de prévalence chez les filles de 0 à 5 ans de 53%. C'est pourquoi le pays, durant cette phase, c'est-à-dire l'actuelle, la troisième phase, a ciblé 255 145 filles à risque MGF. Ce programme se fixe comme objectif l'inclusion des populations afin de les amener à abandonner définitivement la pratique. Pour ce faire, il a été question de nouer des partenariats avec des organisations non gouvernementales locales dans les régions où les taux de prévalence sont les plus élevés. Organisation des sessions de formation, mais aussi des séances de sensibilisation. Telles sont, entre autres, les actions que mènent ces organisations dites partenaires d'exécution pour inciter les leaders locaux, porte-voix des populations, à déclarer publiquement l'abandon de la pratique des MGF dans leur circonscription.
Parmi les partenaires d'exécution du programme conjoint, il y a la coordination des réseaux de développement de la Saba à Kifa Kordak. في البداية نبدأ بالأطباء والأئمة والناس اللي واعية باطقة على الناس اللي كلمتها مسموعة والمعلمين كي قلت لك مثقفون في القرى مشي شاشرة الحد يقبض منه المعرفة لأن يجيب لها معلومة تعرف لأنها مالية لا هي حتى نستخدموا وسائل الإعلام نستخدموا الراديو عدلوا مالي فيها حلقات تسمعهم الناس في الراديو نساعد جات التلفزيون مالي نستخدموا التلفزيون ونعدلوا الجروبات اللي معانا مالي نعدلوا لها مجموعات عندنا مالي من جديد على وسائل التواصل الاجتماعي عندنا الصفحة على فيسبوك دائما الموضوع شادين أخباره عليها لين تعود الناس كاملة عادت عندها نفس الموقف اللي عندنا نحن إلين نصبوا لجنة نصبوها فاتعة تعرف إحنا شنا بيها نصبوها لهذا القرار نقبضوا ونجيبوا لها طبيب ونجيبوا إمام مسيد ويعدلوا لها تكوين ذاك التكوين يخلق فيه النقاش يقولوا لهم احنا اليوم مجمعينكم في الموضوع الفلوني اللي يخلق فيه كذا وكذا صدر فيه فتوى للأئمة بتاريخ كذا وخلق في مؤتمر مصر كذا وخلق في دكار وخلق كذا الين يشبعوا الموضوع نقاش يعودوا عادوا خباريين فيه كمحسسين يمشوا مالي يقيسوا الناس سير ديارها نفس المعلومة اللي عندهم يناقشوها هم مالي مع الأسر داخل منازلهم ومع الأفراد وتم موضوع الحديث في الحي مدة شهر معينة لين تحصل قناعة عند أكثرية ذاك الحي ويجمعوا يدكلاروا. Pour réussir ce programme, les autorités nationales, à travers leurs représentations régionales, ont joué un important rôle de facilitation. هي ظاهرة اللي هي ظاهرة الانخفاض ولا العنف ظاهرة كانت موجودة فعلا وما زالت موجودة يقال بعد الحمد لله قبضت الدولة والقطاع ياسر من القرارات وياسر من الاتفاقيات الدولية وعدلوا لها فأخبار ظاهرة يمكن حد منها والحمد لله توصل ياسر من الحلول لها والمنظمات اللي يشتغلوا في المجال كانت موجودة على مستوى الولاية ولاية العصابة فتبارك الله اشتغلت ياسر من الشغلة هم فيها عدت ياسر فيها من التكوينات والتحسيس اللي قاعد اللي ندور مجلتنا لأن الحاجة المنظمة نعود نقول لكم ذاك العمل اللي عدلت فيه منظمة كورداك عدلت فيها ياسر من الشيطة على مستوى الولاية وإحنا هم اللي نتابعهم عندنا المتابعة. بالنسبة لقطاع الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من هذه الظاهرة اللي قالها ظاهرة انخفاض هذه ظاهرة تناولها العلماء واشبعوها بحثا وهي ظاهرة على كل حال مشينة على كل حال وأثبت العلم اليوم أنها مضرة بالبنات وتناولها العلماء الموريتانيون وحسب ما اثبت العلم بانها مضره والاقلاع عنها واجب. النشاط اللي عدلنا مع المنظمه كورداك على كل حال اخذت 11 اماما وقاموا بالتحسيس بهذه الظاهره بالاقلاع عن هذه الظاهره وجميع الاحياء المنطقه هنا وكان ذاك التحسيس على كل حال اثمر. Le maire de la commune et l'ensemble de ses conseillers ont été mis à contribution pour donner de l'ampleur aux différentes cérémonies de déclaration d'abandon organisées dans la zone. Au nom du collectif des maires de la Saba et au nom des maires de la mairie de Kifa, je remercie premièrement les FINIAP pour le soutien qu'ils donnent toujours à nos communes à travers le réseau Kordak. Et dans cette action-là, depuis 2 ans, on participe à cette opération dans laquelle on a désigné 11 conseillers, plus des ulémas qui ont subi une formation avec des spécialistes dans la matière. Et le rôle de ces commissions, c'est de sillonner toute la commune en passant par chaque quartier pour faire des réunions de sensibilisation pour éradiquer ce problème. Et moi, en tant que maire, j'ai donné toutes les instructions nécessaires à cette équipe pour essayer d'éradiquer et de finaliser cette opération qui n'est pas bonne.
Et on va continuer à négocier avec tous les gens jusqu'à qu'on éradique dans ma commune de Kifa centrale et dans toutes les communes de la Saba. Et je vous remercie une deuxième fois. Ainsi, plusieurs cérémonies de déclaration d'abandon ont été organisées dans les différentes zones d'intervention avec la participation des leaders traditionnels, des autorités locales, mais aussi des leaders religieux. Pour empêcher certaines de profiter de la psychose créée par le Covid-19 pour accomplir le forfait, des cérémonies de déclaration d'abandon ont été organisées avec un nombre bien réduit certes, mais un échantillon très représentatif tout en respectant les mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires. Nous avons dû associer un peu la sensibilisation anti-MGF avec la sensibilisation anti-Covid. Les relais que vous voyez ici vont faire du porte-à-porte. Ça a été fait pour les autres communes. Kifa, c'est la dernière. Les 11 localités de Kifa sont les dernières. Donc ces relais vont faire du porte-à-porte. Et pendant ce porte-à-porte, ils vont distribuer à la fois les dépliants concernant la fatwa émise en 2010 par les oulémas, mais également des dépliants concernant la sensibilisation anti-Covid. Ils vont également distribuer les kits hygiéniques pour les familles les plus déshéritées. Quelques cas graves rencontrés par le personnel de santé prouvent la gravité de cette pratique que toutes et tous doivent éradiquer en conjuguant leurs efforts. Rappelons que les conséquences de cette pratique ne sont pas que sanitaires, elles sont aussi économiques, sociales et peuvent aussi porter atteinte à l'éducation de la fille, comme l'en témoigne cette victime qui a préféré garder l'anonymat. وعاقبها جاتها منظمة كوردك وتات تلودنا ودنا قاعد نتروقوا عنهم ونهربوا عنهم فوتانا السنة بزايد همان قد قاعد نوخاوض لا خايفتهم يشوفوني الله يستولوني عن هذه القضية يا غير بعد ذاك عرفت أنا على هذا إني قعدانة علي دور تعدل أختي ثانية وذول بيا قعدت وقاعدة ومصرحة بكل صراحة لأن حد ما يعدل ذا العدلتان التيشيرت ماتت قدام عيني أنا الله أرد عليكم القصة أنا الرأي فيها والرأي في حالة اللي كانت واقعية فيها ولا نبقي أخت ثانية دي توقع في نفس هذه المشكلة اللي وقعت أنا فيها. Dans la lutte contre cette pratique que certains considèrent à tort comme une recommandation religieuse, le rôle des imams a été très prépondérant. ظاهرة معاشة من العهد الجاهلي قبل ظهور الإسلام واليوم في العصر اللي احنا فيه والعلم يتطور ويكتشف الاكتشافات المهمة قامت المنظمات الدولية بالعمل من أجل إظهار حقيقة هذه الظاهرة ومحاولة معرفة رأي العلماء في البلاد الإسلامية حولها وشنهي الإجراءات اللي قد تقضي عليها والله تخفف منها. قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر في هذا المجال من ناحية العلماء والعلماء يستندوا رأي الأطباء في هذا الموضوع. افتاوا الأطباء والله قرروا الأطباء يقولوا انها أضرار موجودة وعلى الضوء ذاك افتاوا علماء نحن المحليين وافتاوا العلماء في الأزهر اللي يعتبر مرجع للأمة الإسلامية في الفتاوي افتاوا كاملين على أن هذه الظاهرة ما هي واجبة ما قد حد يقول انها واجبة في الشرع الإسلامي ولا قد يقول انها السنة وأقصى ما تكون قد تعود مستحب والواجب منين يعود فيه ضرر ينتفقع وفعلا أي بلد
مسلم لا يسمع لا رأي رجال الدين، ما يسمع رأي السياسيين، ولا يسمع رأي رؤساء القبائل التقليديين، يسمع لا رأي رجال الدين، وهم اللي رأيهم مسموع، وهم اللي قدوا يوصلوا هذه الرسائل للمجتمع بطريقة يقتنع بها ويعمل مقتضاها. واللي نقولوا عنا هذه الرسالة نوصلوها بطرق مختلفة، أحيانا نوصلوها خلال الخطب، وأحيانا نوصلوها خلال الاجتماعات ننتهز الفرصة فيها. اجتماع أحيانا يكون اجتماع اجتماعي كيف عقد نكاح والله زواج وفي ذيك المجالات. Même s'il reste encore à des poches où la pratique est courante, il est encourageant d'attendre certaines exciseuses qui ont pris la décision d'abandonner la pratique des MGF. كانت والدتي تأدلوا وشفتوه خلاص، ونين خلقوا لي أنا شاشرة مولي أتنعدلوا لهم وتو وخلاص. لين جاونا كردك هذا يجازيهم وقالوا لنا إنه حالي وإنه خطير وإنه ما يؤدي. دائما قالوا إنه يودي المشاكل للمرأة، إنه يخلي إنه ما هو معلوم، يعدل للمرأة شو يقد يقلقها ويقد يطري لها مرض ويقد يطري لها كل شيء. هذا يوضحوهن وقالوهن وتركناه قطعا لين وضحوا لنا إنه يقد يودي لها مرض، وتركته قطعا. أتيت لين عدلوا المازال من حياتي حد كامل علمت به نقول له إنه ما يؤدي. Au vu et aussi des résultats enregistrés depuis le début du programme, tout porte à croire que la victoire est proche. Entre la première phase et la troisième phase, 800 déclarations publiques ont été organisées ayant regroupé plus de 950 bénéficiaires âgés de plus de 15 ans. Nous pouvons dire que même si la Mauritanie ne dispose pas d'une loi spécifique criminalisant les mutilations génitales féminines, il est important de préciser qu'il dispose d'un corpus législatif important qui permet néanmoins de punir certaines pratiques, notamment la pratique des MGF. Conscient que la pratique des MGF n'est en rien une obligation religieuse, les ulémas ont émis la fatwa interdisant cette pratique pré-islamique. Les organisations de la société civile et leurs partenaires techniques et financiers continuent sans relâche de conscientiser les populations à travers des actions de formation et de sensibilisation. L'ordonnance 2005-015 portant code de protection pénale de l'enfant n'étant que dissuasif, il est clair que le vote d'une loi interdisant la pratique des MGF permettrait d'atteindre plus rapidement les résultats escomptés.